वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास। आज हम करेंगे साउंड्स ऑफ वॉवल्स आई एंड ओ। एस ओ यू एन डी एस साउंड्स। ओ एट ऑफ वी ओ डब्ल्यू ई एल वॉवल I and O. Okay. N I B. N I B. Yes. Nib. K I D. K I D. Kid. B I G. B I G. Big. P I G. P I G. Pig. P I N. P I N. Pin. L I P. L I P. Lip. R I N G. R I N G. Ring. K I N G. K I N G. King. ओके, ये है हमारे आर साउंड के वर्ड्स। नेक्स्ट है ओ साउंड। डी ओ जी। डी ओ जी डॉग। एल ओ जी। एल ओ जी लॉग। बी ओ वाई। बी ओ वाई बॉय। टी ओ वाई। टी ओ वाई टॉय। बी ओ एक्स। बी ओ एक्स बॉक्स। F O X. F O X fox. P O T. P O T pot. And C O T. C O T cot. ये है हमारे O साउंड के वर्ड्स। ओके, once again N I B nib. K I D kid. B I G big. P I G pig. P I N pin. L I P lip. R I N G ring. K I N G king. D O G dog. L O G log. B O Y boy. T O Y toy. B O X box. F O X fox. P O T pot and C O T cot.